بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أغنو ورد درسنا رسالة درسو نانغمودانا ثلاثة كوتا hijirancine wujinaro komo nakati do tan nakate sine nakan kaso makenya jimine hana atanjike nangemu tubancine wujine adoko wujunu hillido sino tamido kom kasu hillandin karago o hayo dersu tanyere do dersu sege walle hindana nga akore katti mini aketa sirebe gana gubi angana gubi kehne almami gubu wate ani wakati nwa awanyana sirenda nga sahay wakati nwa kai ara wankerne kada gubu yogo da wanki dana antaka siki hankerne yo ka wakati nuka nyana sahay gubu nyana sahanga agana ahore galla gana tengendan nukunenga ama yang kallulan nukondi yo gubu ngana seren kita anga mogobe nyana angana isallen nukondi وما رعف ومن رعف مع الإمام صلى أنا بغنا غبي كهني المامية خرج أنا بغو فغسل الدم أمانا أمبغو خرج أمبغو أرينا وهو في المادينة أمبغو خرج أمبغو bakke ke hetan kama wajibi ya dingira yoy gana horo kuma gobo horo buccunnu andi susata andoro mungata alla kontene dan challe kagana nyanga jigiti ngama bogo nyira mundo miside mpamme kene doron susandera antaka kabana kibire bakke nyanga ma wajibiya bakke nyanga ma wajibiya keta anga bogo anga hube nyana keta hakenya konanda فغسل الدم angana boketa anga bogote meke nyai keta horoko ay keta anna horoku yanki bakadui amana ambogu andi horonya ke horoku beno ga bagan nugunenga itangana ni baka tigitan nugunneke angan tigitan nugunneke ani tigitine timminai magan kitten chotan nugunneke di nugumbote kedi bera ngana kitten chotin nugumbote kedi a hore ke sagandini daga na nugunne ke kammu nyara kuma ngana suini na nga kammu kera gana mogobe anni kammu ke araga anna bugu angana bugu angir hore ke yankina nduguta humma bana saganna suni inata anna suni manna jokki malla tubawon kanne anna kontine an kontine ne meniya a ganyangi da ke da salle an na kontine an da yi misalin almami an da almami da ara kanu hilli salle hanan salle gubun da an kita an bugu an daga an da an nukunne ke yanki hure ke yanki ba ka do alli an da yi almami da ara kan ba ne sallan palle an gera an da ku fara kan nakata an da ka di salle almami gana salamu ngara an payara kambane a sallini sasa bera ganyan gidi hillo ku benu salle ke ne almami ya sada anga gubini kun an kontundi an ga daga gubu ke yankiranga gari bane ke be sallan palle yo kenya hayanga tugana sasa kenya hay anga tugana ka akorosi de kubenu ge nyan jonkan no gondi raka no go libando almami ge ando almami ge salle do me ken ngan jonkan no gondi jonkan ni meni iwanji bande walle inati jalan jonka
nyege ngana ro jalanda gatelle ma no gulate kebe gelan kan bayanati jonka sasa kula ga to kamma ga mo banga kontinen na hota na saka kamana sallen timmandi sirtini nyogono ani kendang sirtini ku gana bono su angana daga ya foroku yang kanganari anu ko amma ho kita ke hina almamiya ampanya na sere mukenya gilli kuncertunu gana bono kuncertunu gama bono am peti sere muke ma lam yatakallam anda gangu buke yankyo kubuke yankendi sadanga sagene kati misire ngai skandi gamu sere daba amma digam aw yamshi ala najasati anda gante kedal dinte suga anci sobe diba amma sigi sobe di wala yabni ala raqatin amma sigi sobe di an challeke hasa hillo kuben wala bane ke bange nyange de salli antan challembo kumpinu hinnam maga aganani sasa anke daga gubuke yanke ando gubuke yanke ngame walla anda gante gubuke yankaranga walla linte andan to alle ma ko sa mo ngorante e ko an ko bare sorantam ke ato ngono salle ndia ando ko men salle bonamma berandu hode weri kebe salle ni jamu ganti telle don walla anga de gani yanke allinte ke walla anda gante ke amma awasa tere sobedi angan tere sobedi angiru kubenu salli ibono Sheikh Alilo rahimahullah o jemi mawtana adi higebe ko ke no gonde aga seren kunu hakkle awake ni sertinu ko khadi ananya maddangi no gutintenga kati no gulata angandi ken kadeberi sertinga bon angeli anga bogu mishidendi nantanga angu buke yankani alli jinga no hana alla wa gubuke yankani no an kusa no ngaranan terena daga man gulate ni mi andu golle ngo wonduma ka sallende serti mbono kadi ananya kadi amma palle ko qibilanga anga ndam palle ko qibilanga kadi ken kawanya na sababu na an challembo angiru kubenu salli kunganta ka to kamma Sheikh Khalil rahimahullah ali hinu yogonu ko ke babu do kundu irsalangume ma hente kunga mesbu gubunga na kita aga golle be de berin ange ngarni misiden andi nyalma mi dan chama te ara kambani aga de ara kampilla ndin challi do man ka aga de ara kampilla ndin challi do and aga ga gille ka tara kanci kandinga gubundan kita anda gubunya angari na andi nya de ara kambane tana sallam pal alli anka ara kan na katan ndin daga challi do anda almami de ara kanu men salli do hillo ara kanu men tambonanga bane ke tambon dan kita sara ngar ni misiden bane ke tambon dan kita anga da gubun yang keranga anga na alma gana salamu ngaraketa ku aka nu hilli anjo pena kan hohana amma ngara to hohana si khale ti alma ngari kebe anga bu gubu kari kebe no gonde en ke asali parce que bana ke kempanya na ma holle gere ni kambane nyana holle gere alma ngari kebe sallam balle katanga rumi siren Sheikh Aliloti ya kamal qada wal bina qaddim al bina akenti anni bina o ke akandana atani bina o ke akandana o bina o ni kan sasa gubu ngira kita kebe gubunge dan kita kebedi anni kenya akandana kamrana legeri annari legeri bane ke adaw ke veri almami gida an chama kebe agidi kebe sallam palle anga gubunga kempa salline al-fatiha duroi kasara ngarni miside ndagidi kebe salli
ken pay sallina al-fatiha do sura wala yabni ala rak'atin arakambane serenta arakambane suniyenta nyana arakambane kamma lam tatimma bi sajdatayha agama timmeti sujudum pilliya wal yurqiha anni ken to kono nga angen daga alli ke almami aga di sallen joppa don aga di keberi en deberi na karangen deberi na sujud urkon en deberi aga di sujudi bane deberi sujudi hillandinga gubundan kita angiran daga yang almami dio jaman di sujudi hillandin deberan palle anke ngana ngubu ke yang kan nganare anni meni kontene ko hontan ke maka takbiratul ihram ngai anta katinin nanti anda almami gidara ka ke be salli ila sujudi ende wala to ka sujudi legere nya na ken sujudi legere sujudi ara kan na timma maka ke brana kontena ai anke mpari na wago angare ga almami takbiratul ihram bane gelanga na almami dara kanu hilli sallam palle anga kahai sasa agadi sikandindo nakatandin calli do almami gana salamu ngarani meni da nyana annari te arakanu hilli al-fatiha do sura an challe nyamini akeda al-maqlub salli kupante ni kanga al-fatiha do sura kinya haga legeri al-fatiha durum joppe rangi dara kanu ku hilli be salli do almami batenga hay kun calli kun baya ken ara kalle garunye hay sallina al-fatiha bane sura antikene aken na salamu ngaraketa annari tara kanu hilliya al-fatiha do sura ko imamuna maliki gari hadisi ke fasir mugobe وما أدركتم فصلوا وما فعتكم فأتموا وفي رواية فقدوا مذهب المالكي يكون دغادو فقدوا أن التوغا أنغا توغانا كيتا إتي توغا دنيا غني كيتا المامي دي سلام فالي سارانغا علينا دي سلي كمو الفاتحة دو سورة أنكنا سلي الفاتحة دو سورة عندك ولا ينصرف لدم خفيف مغبغو awa hoyedanga horobucinne an ciccikita kuncura horenni sobenya ka horogonnane sere an ñampedu beyre allahu subhanahu wa ta'ala seri handada hadamaren men mogonto hadamaren men pete kan dingirane da ngana boto horenganti bakka kan dingirane hadamaren men pete da ngana boto horenganti bakka angana segenyo boto ke ho gille ke wa on ken na itana ken kutuba ka do ken ni meganye hadamaren men pete no ko jim foro konya jing angana jillo bidon de angeli bido ken no kusu boto jinga baka angeli jillo gire henda angeli no kusu boto hadamaren men peten kani horenda gire angeli no kusu boto horenga baka seriandana ngana ti kempo hosum maga ngore hadamaren men ngaken kotenyande no kunu yogono ano siangu ngano kunne tugu bucine wanga ina wogo be na ko sa horen bagande serian nyampa ho bucinende me kurondo bosi buguranu nduranya ni ken kimma gobo yo kenge mpo bucinne angeli muridwa kurumpo bucinne busin po bucinne angeli muridwa alla bakadu amma bugudu an chalanga bon me horempo bucinne hube ga Ibrahim al-Bakhalure an haranga na ngori anda ga sallanta ho torna horo bucinne gana bo an no ne gangeri susabani hotana ma bo kontinent challe profilo buske no ko ani ridwa na ama bagani kurondo busi kurondo busi anoko maraha anti metto ko anti kamanto ko anti sesana to
marahanga o sere kana kerni mo gobede ani kaman ka kerni kulli wandi marahanga an kerni mo goba nyimme marahanna an kerni kulli arno kise wandi khuro an nyimme khuro asu amban abugo halle an nyimme anya hubra an ngana itte nkoko ngoto imbe ngabaka angedi kenyimbe kumu aga bugu itte kibedi ada anga daga itte tanawutu na laradi aswamba na wabi sobe ngeni kundunya urondo busi no kundunya abugu halle kemba anyime moko lima muchunu ko soronga salin sabu ko watu soronga tirni lemana nga salin lemana lina mbamba paleni bo kuromu wal mabusi no santara ngira anta lembon al-ashira na salin jenga ay yaro salin taban salin ba bonoti bogu honye kibe ga bega nyimme hanke walla kuro walla busi walla meji kuani salin bonondi wande kuro anyimme kuro antan salin bonondi mi awa salin bonondi angiri muridwa Allah wa bakadu kangiri muridwa Allah ganta bakadu antu ho nyanan salli wakati le yero kundo ngaba hamu mo gosiri salli wakati li doro ko bane anam maka kurongo wala busi moy angi an kamberni atani o busi kuroge nan andi su sabake yo anya mo gosudo me doro ko ni ananga sobinten aga sobiti sobe kabila su iketa doro keta nan tamaka an ka gana ta na droke ta na kita sallen a katin dangi anda nan challi kenyam peso hinu menu me dubana be ando droke sobinte kenan challi wakatin an peso angedi dugundi wakatin bogo halangedi droke senne londe anda ga salli kenni ban ando droke sobinte kenan challi wakati keno gonda an peso andurum binnenga salli on tara mare mella ho miran nanti misalen di droke ke magangai ko min bane ani ere terenta ere na droke ke bagandi pe unduro nan chale ayo so be garo iram ko ni ani kunya bakadu ita na hota na rundi yo ko ga serbe ma ko ni masala ke so rakun anga salen woni lemene li namba mam palen na so be langram bo anga bu anga sale ke njambuno deja do sale ke abuna ni iramu ko bakadu na hota na rundi nan anga tunan tama kinyam petenga ana iramu ko baganda na hota na rundi anga tunan ta kinyam peten no kubei anna baganda anna kenno ko yanqiba kam petenga gairi menini طهارة البقعة والجسد والصوب في الصلاة واجب dingiran chone anga sikki dingira ke be takanya geni tappinya geni irame be gam peteng anyi mehete mpunche ke anan chono sobente wajibi nyani in qadara wa zakara alla woy andi simma andi simma alla woy hinu go illi dubana mbera mankena sube nganga ma to amungu anda salli anga simmine biro be salli ngaratin dangi har banen tan maliki gan go nyati dan nanti gelle angana simme sadu wakati ngadangina anna ahilla wakati ngana dangi hille tan walla andi simma ime kajinta maganga yankan anda na salli kananti sobe nyani ngamme gante nyani lanti salin sata ngana kinya kanu ngabirebe Allah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ke koto nyande ke koto fare ma salle dugundi wakati da abada gamanya agamungu tabane go ada ga kanka aga gille khaybara katti medina tere urondi mawronga kasono itingi inchoko honne mashallah igase no we kembo na makenga to وليفتنه بأصابعه
anna yatul anna liga bi asabihi tandurmunga wala yatul anna liga anga liga nden tuga yo liga nden na bloqué ay na gare liga hay liga nden fay anga na gare na nyakundu na gare liga gesu huncu anga na karasi medi anga hoyni kunu na liga anna liga den tan nyana kundu na atrenda kama kunu bo hore ke kana ndoro me kenya ko anga gare liga na nyakundu na susa kundu kya to na liga illa an yasila atanna liga ganta kana nyide aga sile na agana aga sile liga nderan taka kende ber aw yaqtura walla ga tuli aga tuli antaka kutini nantanna ke awanchu sa susa tandoro munga kella antaka nyana kebire wajibi ke tan nambo wala yabni fi qai'in wala hadathin khoso hicce sonen digende anga salle ndido almami ando almami dara kanum pilli salle awa hanko ko sabe gam ambugo na tanga tele lan challenge nganga nare har banen tamma walla ma hicce lang anda ga hicce ke ya ga baganda alli anga yanga rukube no salle ko hon tamma anan challe muto ho muke to anu ngati ni yere kundu ti hinu ukandingira ni salla nanga baka salle ndido problem yogoy agana daga kem problem agana daga agedinyi ho sobinte nyai agedinyi ho sobinte nyai sa sallen ciren agedinyi ho sobinte nyai sa sallen ciren agedinyi ho senne nyai ga asallen bononte adi ho baga no gunnan asallen no gondo ho baga no gunnan akinda ma horenya ni jagan no gunji nyana ko sikitella ga abu sella tiyate le horenya ka bakabe adagani menia adagani nyogunji nya asallen mo kaganani horenya horenni menia ho sobinte asallen tren wa marra fa bara salam al imam almami salamu alaikum en balle angenge gubu kenya almami ta salamu alaikum ta gubun ku saranga maga du tampinde anni meni nyana sallama anna salamu alaikum anna bugu an tallen tren wa marra fa qabla salamihi gelanga na gubi sala almami ga salamu Allah in sarafa wa ghasala damma anna bugu an bugu an daga horenya anna bugu anna daga horenya kai summa raja fa jalasa wa sallama anna illerina anna tago ho ma to ganda assalamu alaikum en balle ta anna tago anna salamu ngara bo kebrona sigere monda walirra'i fi adaga gubananda an yabniya fi manzilihi angeri gubunya kino wannan kusa sallen kutentin mandinonga idha yaisa an yudrika baqiyatu salat ile imam al-imam andi gubunda ngida al-imam ga rakalle gerena anda ga yanke angendi to am paga dan gubu ke yang ngana tan nyille katimi sidenga anga nyine al-imam gere salamu ngara juma ngahe illa fil juma ganda juma kebre an gubu yankara ke dingira wan karanga Allah ga araka mbane ke salle no kusa salle no nga be rangana ile katimi har mi sidenga anga nyine al-imam ga dokta an kusa anna kusa an challe ke timmandino gantanyi juma aganani juma nya ganani juma challe fo kanna lo misiden no gonya fala yabni illa fil jami' juma anda almami dara kampana challe ara kampillandi gubundan kita anda ga yanke antoronga da almami di salamu ngara ara kalle geren salamu ngara kebre anke Allah antaka araka juma ke salle ke kutalla antanya na sillake lo mis ille kati juma misiden haranga anda almami nyini agama duguta anna ille kate angana ille kati miside nga
anni meni nyana fala yabni illa fil jami anna awasa illa kati misida kanga naro misiden di awal al masjid awal al jami anga naro sigira beta angeli sigira hanabe kita maka terendeng gidon sigino angeli pala chana be kita ta sigino ngana challa wa yaghsilu qalila ad-dammi min ath-thawbi awa hurubucinne be ga awa anyira menga angana nguranna yanki wala tu'adu as-salatu illa min kathiri angana ru horogebe ganta anyira menga andi ancaliti rame andi ni hurubucinno ani awa wala ancaliti rame hurubucinno ani sere antiti nanna nyille kencalle ka agananya horogebe ngaga dangi Ibrahim al-Baghali ken gangaile Ibrahim al-Baghali ni mena heren karan kereke ure tugubati mayo go wano awa singa heren awa bagalenga heren kallen dinganya ni sen kallen na logo me bagalle igatin sinsere ken kallen ni nagandonga horeben awa korenga na kembaga agama kembaga ken hororo kanya Allah salli ni tikenga angana sallitai antan challen bonondini kangana ngure asse ganda maka sallita ya bugudu adi roge kenya seren anga ma bugudu aganda kana salli serangu men tanjere gine wa qalilu kulli najasatin ghayrihi wa kathiruha sawa'un awa horenda ngem pallesa horo buccinne horo kore difference ngina ka prom po buccinne nda ho kore busim po buccinne nda ho kore aswamba asubonon dindana faringa sallallahu alaihi wasallam ageti sereke be ayanga katenda ga siga kaburan kamma ageta kite tanjinye kan tanjini tanji fucine bera ta gana busi agana tanji agana giri bucunu ko benega tolli nda kunya na iramen da heten kitana hajunte ay to ka kamanga ga busi ni nan jogo busi no gonde kum bucinu de kenyani oga wakati kebe di wono du koros angalo munu ngalla surtout magamban kinda ikunu men debel andam pantulu anna sigin tambus busi ke hayyan kana ayo go tolli ni muno ke tanu anke lo kenna daga sigi nan tando kenna salle ande hikitab yo kotokote wala na busi no ko yo nyinya kante nyana awa santini katanga wala simanya wala karonya na santini katanga hadis ledin nanta anna an busiran cugandi an busin kanuran cugandi ko angan cukuran cugandi no mo luto go korosi wala sendingira korosi busi ke ga churron ken no gondi aga suhana rono aga anti santini katang ara sasil bowl amburanta megalema busi megalema amburanta marah megalema pasi marah megalema ken nan kerni aduna kallenya re ken nganyemene me busi megalema nya gana daga mbunu ken telle dangan kabran no gonya wa ke jaga sedin kata silami sui anna tunan di busi megalemme an bonon ta marah megalemme ase marah megalemme ta telle do sere la gara khabran no gondi la aken nan keren nan bugu duna no ko kare ara nya na ken na ko sanyanda takikide iga bakanga na marah ketanga ka busi megalemme nya ganan kita dunadi ken telle danga kaburanda telle danga la gara arno kis ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش دمم pore awa ayang kende mawje banga kanta kana nya kana ngeri nyongo akana dammen ga hore kebe utaga jokko ayang kende mawje banga ka kana ngeri nyongo bire kebe wajiban nan anna yanki silamin ngeri kitenya sirenni silamin na maga duwara anga funyo fanya kana iram megan tondo ho nganga maga kende beri silama gundi sono endo ale hala sirenya ngoranga angana dunya mogo yogodi saketi silami nyimmanko kunna ngawa propu wakati sui ingeri kitenchirenge kenga dina ngonunti ni meni idina ngeri ke ngoraga jaso kundu silama ko ke dina ni serenja sene silama ko ke dina ni serenja sene ini kenya hoini ina dina la ketu tu sere ko sababu
silamin nan qawa miniya fare sallallahu alaihi wasallam fare ngedi timisre be utiliser duna no gonde kenge be nyande timisre silamin nan qawa kenye wakati su umeti ya gala ngana ibaka de bendi ayugo wakati su anga de bendu anga kandio timisre nyana muganga magalla kella wara magalla kella wara magan petella wara timi bure nyaga mugina Allah har malake nu kubenu gadam batenga kenta limuda kenu farenga sallallahu alaihi wasallam atanga na jabanyi ga lai way khay jaba khay atoko itini men jaba misane ke toko kenya na so bure nga lai nyaga angana ken khay nyaga nan nyampo misidindi amala kenu torno mo ba mu'minu torno anyame abake ano wala nyaga na Allah ga no betul laga assalamu alaikum